नवाब तलाल बुकरी साहब, ये बताइएगा कि आपके जो मुतालबात में थे, जिनमें सबसे पहले जो रॉयल्टी का इशू था उसको क्लियर करने की बात की जा रही है, जो छावनियों की तामीर के खिलाफ आप थे उसको रोकने की बात की जा रही है, और सबसे बढ़कर आपके जो नवाब अकबर बुगटी के कत्ल की तहकीकात के हवाले से जो कोशिशें हो रही थी उसको हुकूमत ने अपने जिम्मे लिया है और एक आजाद कमीशन बनाने की बात की जा रही है। ये सारे मुतालबात वो थे जो आप गुज़श्ता एक अरसे से करते चले आ रहे हैं। अगर आज हुकूमत उन मुतालबात को पूरा कर रही है और उनको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उसको तस्लीम किया गया है, तो क्या अभी इसमें कोई मजीद गुंजाइश बाकी रहती है? ये कोई पार्लियामेंट नहीं है, ये सारे लुटेरों का टोला है। और ये आपने देखा होगा, अगर आपने टीवी देखा, ये जो मुश्तरका इजलास था इसमें नवाब बुगटी का कातिल जो दर्जा है 2 का मर्तबा रखता है अवैस गनी, वो बैठा हुआ था और हमने कोई रॉयल्टी नहीं मांगी, हम सूबे खुद मुख्तियारी मांग रहे हैं। और उस हाथ में क्या कहते हैं, लोग इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि वो सूबे खुद मुख्तियारी को भी मुस्तरद करके आजादी की बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं तो सोच रहा था कि शायद ये सूबे खुद मुख्तियारी देंगे और फौरी तौर पर मरी बुगटी एरिया से फौजों का विड्रॉवल, जो कि वहां डाकू बन के बैठे हुए हैं। नवाब साहब, वजीर आजम गिलानी साहब ने इंतहाई जमहूरी रवैये का मुजाहरा किया। आज उन्होंने तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत दी, जो कि जमहूरियत की सबसे बड़ी रूह है। आप नहीं समझते कि अगर मुज़ाकरात की हुकूमत दावत दे रही है तो जो मसाइल इस पैकेज के जरिए हल किए जा चुके हैं और जो बाकी मांदा मसाइल हैं उनको आप भी रजाकाराना तौर पर आगे आकर और इस मुज़ाकरात के मेज पर बैठकर हल कर लेंगे? देखिए जी, उस हाथ में ऑपरेशन जारी है मरी बुगटी एरिया में। मरी बुगटी एरिया नो गो एरिया है और वहां एजेंसियों ने अपने दलाल इलेक्ट करा के असेंबली में बिठाए हुए हैं, जैसे हमदान बुगटी। और आप कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए वजीर आजम के पास जाए, एक ऐसा वजीर आजम जिसके पास कोई अख्तियार नहीं है। ये एक मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ये क्या हो रहा है? नवाब साहब, अब फौज को वहां से हटाकर और ये इलाका एफसी के हवाले किया जा रहा है और जो छावनियों की तामीर थी वो भी बंद की जा रही है, और ऑपरेशन के हवाले से भी ये कहा गया है कि वो तमाम ऑपरेशन जो बलूचिस्तान में इस वक्त जारी हैं हुकूमत की जानिब से, वो तमाम ऑपरेशन बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ वो ऑपरेशन जारी रहेगा जो दहशतगर्दी के खिलाफ है, और उस ऑपरेशन पर तो पूरी कौम मुत्तफिक है। देखिए जी, सबसे बड़ा दहशतगर्द एफसी है फ्रंटियर कोर, जिसको इन्होंने बोला है कि हम वहां बिठाएंगे और फौज को हटाएंगे। ये वहां पाइपें चोरी, पानी के पाइपें चोरी, और ये क्या कहते हैं हरनाई और कोयटा ये रेलवे ट्रैक चोरी, और ये आईजीएफसी जो बैठा है ये बहुत बड़ा डाकू स्मगलरों से भत्ता ले रहा है। सबसे बड़े बदमाश तो ये हैं, सबसे पहले तो इनको मुस्तरद किया जाता है। लेकिन नवाब साहब, आपके जो भी मुतालबात थे जो आप भी सामने रखते आए हैं, उसके अलावा और भी जो बलोच दीगर रहनुमा है उनकी जानिब से भी वो सामने आते रहे, उन सारे मुतालबात को काफी हद तक हुकूमत ने इस पैकेज में कवर किया है। और आज तमाम सूबों के वज़राए आला भी इस सेशन में मौजूद थे, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान मौजूद थे और दीगर सियासी लोग भी मौजूद थे। तो इस पूरे पार्लियामेंट के सेशन को बुलाने का मकसद एतमाद की फजा को बहाल करना और बलूचिस्तान की महरूमियों को अजाला करना और बलोच भाइयों को यह तासुर देना है कि पूरी कौम उनके साथ है। नहीं जी, पूरा कौम साथ नहीं है। पूरा कौम बोल रहा है कि जी हम इनको रॉयल्टी देंगे, हमारे ही पैसों, हमारे सोर्सेज से हमें रॉयल्टी देंगे। इनको ये बाइस शर्म की बात है। जब तक सूबाई खुद मुख्तियारी पूरी नहीं मिलती, ये 2-3-4 चीजें मरकज अपने पास नहीं रखता, उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। नहीं तो आजादी की तहरीक जोर पकड़ दी जाएगी। बुगटी साहब, ये बताइएगा कि अभी आपके क्या मुतालबात हैं? मैं जानना चाहूंगा ताकि हमारे नाजरीन भी जान सकें कि और कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो मीडिया के तवस्सुत से आप हुकूमत तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए जी, ये बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं। ये फौरी तौर पर पहले तो जजबंदी की जाए मरी बुगटी एरिया में, और ये जो फौज और एफसी और आईएसआई एमआई को फौरी तौर पर वहां से निकाला जाए, और ये जो मरी बुगटी एरिया को नो गो एरिया बनाया हुआ है हमारे लिए, जो हम उस इलाके के मालिक हैं, वो खत्म किया जाए। फौरी तौर पर सूबे खुद मुख्तियारी दी जाए। ग्वादर पोर्ट सूबे का है, वो सूबे के हवाले किया जाए। और ये जो एपीडीएम का हिस्सा न लेने की वजह से असेंबली वजूद में आए, ये असेंबली तोड़ दी जाए। बुगटी साहब, जो हुकूमत बलूचिस्तान के जिम्मे 7.5 अरब के कर्जे थे वो भी वफाकी हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिए हैं, क्या इसको भी नहीं सराहेंगे आप? देखिए जी, ये जो इस वक्त सूबाई हुकूमत सूबे में बैठे हुए एमएनएस, एमपीएस और सेनेटर, ये सारे चोर डाकू हैं। ये इस पैकेज के इंतजार में थे कि कुछ पैसे आएंगे, ये पैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में तकसीम होंगे और ये करप्शन के जरिए उनको नोश करेंगे, और इनका कोई वो हद नहीं है। बुगटी साहब, हुकूमत ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि जो पैकेज इस वक्त पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बलूचिस्तान की महरूमियों को खत्म करने के लिए लाया गया है,
یہ پیکج کسی بھی صورت میں صوبائی خود مختاری کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ حکومت کو اس کا احساس ہے کہ صوبائی خود مختاری ایک علیحدہ بات ہے اور وہ سب سے فوقیت رکھتی ہے، اور حکومت اگلا قدم اس کی جانب لے کر بڑھ رہی ہے۔ کیا آپ اس کو بھی نہیں سراہیں گے؟ نہیں، یہ بالکل حکومت جھوٹ بول رہے ہیں، حکومت کو اتنا اختیار ہی نہیں ہے۔ حکومت ایک ایگریمنٹ کے تحت آیا ہے۔ دیکھیں ابھی زرداری صاحب اتنے ہیں کہ وہ محترمہ بے نظیر کا کیس بھی ان کے قاتل مشرف پر نہیں چلا سک رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈیل کے تحت آیا ہے۔ یہ ان کے وقت کی بات نہیں ہے۔ یہ جو آج پیکج پڑھ کے سنایا یہ ان کا لکھا ہوا نہیں تھا، یہ خفیہ ہاتھوں نے لکھا تھا، انہوں نے صرف پڑھ کے سنایا ہے۔ اس میں وسیم سجاد کی سفارشات بھی شامل ہیں، چودھری شجاعت حسین کی سفارشات بھی شامل ہیں، اور ان کا تعلق اسی پارٹی سے ہے جس کے دور میں نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا۔ کیا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا قواف لیگ پر اعتماد نہیں ہے؟ کس پر اعتماد نہیں ہے؟ اس جو پیکج تیار کیا گیا ہے اس میں سینیٹر وسیم سجاد کی سفارشات شامل ہیں، اس کے علاوہ چودھری شجاعت حسین کی سفارشات بھی شامل ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور ان دونوں صاحبان کا تعلق مسلم لیگ قواف سے ہے، اور اسی قواف لیگ کی حکومت کے دوران نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا تھا اور فوجی آپریشن کا اثر نو آغاز کیا گیا تھا بلوچستان میں۔ کیا آپ کو جو یہ عدم اعتمادی ہے یہ مسلم لیگ قواف کے حوالے سے ہے؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ کا وہ پارٹی ہے، اس میں وہ لوگ ہیں، اور خدا نہ خاصا پاکستان ٹوٹا یعنی نیٹو آیا تو یہی پہلے شخص ہوں گے نیٹو کو ویلکم کرنے والے۔ جیسے کہ احمد شاہ ابداری جب حملہ کرتا تھا دہلی پر تو یہی پنجاب کے سرزمین کے لوگ اس کو لسی اور مکھن اور ساگ کھلا کے دہلی کا راستہ بناتے تھے، تو یہ وہ خون ہے۔ بگٹی صاحب، وزیر اعظم نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ہم ناراض بھائیوں کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جمہوریت میں کبھی بھی کسی ایک فریق کی بات نہیں مانی جاتی، بلکہ تمام جو فریقین ہیں ان کے درمیان ایک مشترکہ لاہ عمل تیار کیا جاتا ہے؟ اگر آپ اپنے ہی جو موقف ہے اسی کی تائید کرتے چلے جائیں گے اور اسی کو منوانے کی بات کریں گے تو کیا یہ جمہوریت کی روح اور جمہوریت کے تقاضوں کے خلاف نہیں جائے گی بات؟ اچھا دیکھیں، مجھے یہ جو آثار نظر آ رہے ہیں مجھے بنگلہ دیش والے نظر آ رہے ہیں، پاکستان ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا اس وقت بھی ہمارے ایجنسی باز نہیں آئے، بجائے شیخ مجیب الرحمان کو حکومت دینے کے انہوں نے نور الامین کو بلا کے وزیر اعظم بنایا۔ ایگزیکٹلی وہی سما مجھے نظر آ رہا ہے۔ نواب زادہ بگٹی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو نواب اکبر بگٹی کا قتل تھا، جو ایک بہت بڑا سیاسی قتل بھی ہے، ایک قد آور سیاسی شخصیت تھی وہ بلوچستان کے حوالے سے، اور پاکستان کی تحریک آزادی میں بھی بہت بڑا کردار رہا ہے اس خاندان کا، یہ بتایا گیا کہ ان کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے، اور آپ کی جانب سے پہلے سے ہی ان کے جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ کیے جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ کیا آپ نواب اکبر بگٹی کے قتل کی تحقیقات کے لیے جو کمیشن بنانے کی بات کی جا رہی ہے اس پر متفق ہے، اور آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ کمیشن واقعی جو اس میں ملزمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا دے پائے گا؟ دیکھیں جی، اگر یہ حکومت سچا ہو کہ نواب بگٹی کے قتلوں پر ہاتھ ڈالنا ہے تو سب سے پہلے یہ محترمہ کے قتلوں پر ہاتھ ڈالے۔ اس سے صدر اور کون ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے قتل پر چپ ہے اور وہ اقوام متحدہ سے تحقیقات کرا رہے ہیں، اور نواب بگٹی کا یہ جو کمیشن پاکستان کا بنایا ہوا یہ کرے گا؟ یہ تو مجھے فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا۔